Ko bisa dengan tabi Malaysia Madani miampai kodoh Fenijo it kabar ai dusun dos serpenaditi tadau kolima ko telu tulan kohopod 2025. Jesselton Docklands osli di penoko peposikap kosim banon tetepot ekonomi Sabah. Projek tegayod kigatang 4.2 bilion ringgit dilod kepadimban koki kitanan tisan rahat kota Kinabalu sumilid kenon kakadian adit don wagu osindak kanudo pepoti lombos kodimpoton keburuan idsuang timpu di Tanaru. Keburuan idgenon bagas dodokiton kapal rahat kota Kinabalu kiginayod 24 hektar dilod mengukab ribuan ginumud kesiwatan pekerjaan mengimbayat kepopuan pepaperagat ketumbuluyan runcit. Kantakan memebak tanah di Pinapanau dit Menteri Kausinan Sabah Datuk Seri Panglima Masdi Manjun id minobi dit Bayaon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Idsuang beberusan daw id Bayaon Menteri pinapalombus kelansanan dat projek dilod kanud papagirot ning kakoton kayanon sebagai sesuangon tegayad kehambaan ferry sampamagunan. Kayanon dilod aganapan dat terminal kehambaan sampamagunan, hotel, tianon, kayanon kepagitanan kaubesanan, zon komersial. Ilo na pongad pisa kadungan perintah pagun bagian swasta kapitanud miampai di Tontolan Sabah Maju Jaya id papasul keburuan ekonomi kotilombuson keburuan sosial. Keburuan infrastruktur pengin waguan kakadayan wokon kelansanan Sabah montok budget 2026 pabantau nadit luguan menteri untuk kehopedulan kohopoditi. Our cities are aging, that's one. But it's going to be very expensive to refurbish the cities that we are living. I hope there will be tax incentive to be given by in the budget that will allow or give the stimulate interest in refurbishing in urban renewal of our city. Untuk penahakan beberosan kumad kepabaran di kota Kinabalu, pinapaintalang di Datu Masidi, dat perintah pegun lumansan sekedung kausinan pisang peruan, montok mokadimpot hantalan babayan penginwaguan, kakadayan miampai keburuan di poti lembus. Damot dilod syarida lumansan hal kawalayan bilod agutas osilid wokon di Teguangan kopyo id suang budget 2026. Ilan po nga mantad nod akas ginamud kapagalasan di au naramit id Sabah. Midabaros Presiden Syarida Datu Johnny Wong wakon na po dit kawoit kantakan dilong ad mantad ginamud kemiskinan di takas agumud magigyan dit kumarajad sendiri di miampay esod konunuan dit pentatap. So the first home buyer and then the affordable home in affordable home. So they have to, just like I mentioned, the approach of a construction innovation grant. For example, if they have to come up some technology, for example, IBS lah, whatever, they give some incentive for the developer to build. So the developer eventually pass on the cost. That means lower the cost and can pass on to the purchaser. Ida tujuan pengkurapong di pinapaintalang projek kawalayan dit natong kiadan nakalagos id Sabah Okuri nung piagalan id sa Menanjung. Kagumuan hal kapampay papapud mantad labus dit au songkura karatid kotuan id nakayanan. Papagirot bagian hartana pegun ilad tonggungan kaisan papaburud kawalayan hartana Sabah Syarida. Tonggungan napongad kumad koturan keburuan dit lebid atalang kepesediaan walay dit bilad ogutas karlanon tetamo potilambus. This is the most important, so that the investor will be confidently invest in Sabah and they know about the Sabah policy well, so that they will continue to further invest, which actually will help the Sabah economic. Yaw na pong hari nabad sera na pong opitimuan kabar kapiandot kapaunjuran Syaridah Night 2025. Wakon lang di papanahon kaampan na papaintutun babayan Sabah Malaysia My Second Home SMM2H. Kihon tolon dilod mengimbayat kepopuan labus suaikad penaribaw mantap papatantud lebid kumud magigyan Sabah dit kahimbagui kanud walay sendiri. That's why we are trying to show an awareness here
to our members, so that our members will be putting some efforts, not only for the fundraising, but also will put some efforts into their projects to make it more friendly to these autistic children. Syarida naik ke penau untuk ke 25 tulan ke hopaditi, kapian dot kau liton tahun, kau dapat na pedam turu, dot kaisan dilo, lagi menimung kau sinan montok kaisan autism Sabah id Pinampang. Papa taduli di Tanojil, may ramitan kawagu dot tidimungan magigion sara di Kalabus. Ilona tonggungan Tagayo dot kopisan Pojijilan Malaysia pepenahon maya de babayan pinatamod. Kita libatkan juga agensi-agensi daripada agensi kerajaan lain, NGO, terutama sekali kepada majikan-majikan. Saya percaya ada di kalangan prospek ini kemungkinan akan ditawarkan pekerjaan apabila mereka telah akan dibebaskan kemudian. Hasrul rinubad magaganut kabar di Babayan Outreach Korektif Nayatan Pejijilan Tawau 2025 di Dewan Wawasan Taman Esan Tawau. Suaikod mengukab kesuatan kerja de Babayan Dilo ngada papagirat nagid pirambutan berkenakan id pompus timpu penundulian. Manta dilod kopisan Pejijilan megalap lebih kumud sakadung kerja datain sanan bogian kampanye toke NGO id salom mengukab kesuatan pekerjaan boy id bagas nojil kanud menuridong kepusian dit wagu. Kiginumud apat na padum siam tulun dit kemayan kampai id suang Babayan Dilo id sinuangan miampai Babayan penakan beberuson karait kerja demantad perkeso tekun nasional. Nakapanaw nagid penakan beberuson EEDK penguranan keluarga madani tanpa dadah suaika de kinapelapasan tulun orang bebas berlesen OBB. Iso pekagu susuyan wagu dit kosurat id Gunung Kinabalu. Bana de manuman penakotanda de ponong honggo kiblat dit bobos akas id Malaysia. Ban turidanga dot hilob maya dit Babayan Kembara Kiblat Gunung Kinabalu 2025. Babayan 2 tadau ko timpun dot suab dilo pepili de penakotanda dilo id kanan kikinas 3,934 meter mantad ronto brahat. Minabaras id magub Mufti Taka Bogian Falak, tupis Mufti Pagun Sabah, Ustaz Muhammad Jumat Abdul Razak, nakapanaw kapasadiaan, mantad pa ditulan ko 8 nakatalib. Ila na pangad kapampay tolo Bogian, id pagantangan, panukatan, pemasangan dit penakotanda. Sebenarnya dia untuk memudahkan pendaki-pendaki Muslim yang naik bila berkaitan dengan ibadah. Mereka dapat melaksanakan ibadah dengan orang kata mudah dan tertib, dan di samping itu juga untuk meningkatkan nama Sabah itu sendiri. Yaw na pangari nubada RTM sarana silid talapi de Babayan Sembang Ekspresi id Sabah FM. 25 tulun na tumano dat Babayan Dilod kampay na tupis Mufti Pagun Sabah, Taman-Taman Sabah, Jakim, Kopisan Tanah, menunukat Sabah nagijupem ran Sabah. Sa kadungan nagidilo.pdrm, bomba, RTM, tupis watas ranau. Kantakan kapahimaganan kikira de papanahon dit Bayan Menteri Datuk Sri Panglima Haji Jinor. Kemiskinan kewawayaan tanad seribad keperimanan karet kegunaan belajaran wakon tadon otong kiadan belajaran lebih na id tangad susumikul tulun sandad memasok id kenan penongsokid id pulau mantad hal dilod Kementerian Belajaran papentutun kerlanan Babayan susumikul tulun sandad memasok tekod prohas tanuda durputan potilembos karet diti. Keralanan prohas papakitad katapatan perintad pepetantud aisod susumikul dit otong kiadan taikod au kosikul kapitanud miampai keburuan Tegayo. Prohas ni adalah satu program khas yang kita melihat lokasi-lokasi yang agak sukar untuk kita bawa murid ni keluar ke sekolah. Jadi inisiatif kita adalah untuk mewujudkan satu kelas atau beberapa kelas untuk murid-murid belajar secara kalau satellite school lah.
Pinapanaw at kelas satelit id Kampung Ngawit miampai ginaris menunuduk ke Pampai, menunuduk mantad sikul dit Pendaros. Ababayan dit pinapanaw id Kelantan om Perak Dilo, bainad pinatongkop kuma id Kainan Suai. Nakaampai nagid pinapanaw id Retan dot Sekolah Komprehensif Siam ke Siam. Komprehensif 9 merupakan salah satu pendekatan yang membolehkan lebih ramai anak murid itu dapat kita selamatkan daripada tercicir daripada sistem pendidikan kita. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk menggalakkan anak-anak mereka datang ke sekolah supaya kemudahan itu benar-benar memberikan makna kepada mereka lah. Kepapenahan kelas penhampung seped kawaguh ninggi saman bentuk belajaran dipinalan moy kaingkas kesiwatan kanud pelajaran. Kita insya-Allah kita sedang merangka yang keempat iaitu kelas terapung. Jadi inilah usaha-usaha kita, komitmen ibu bapa, masyarakat untuk memastikan kita bekerja dalam satu pasukan yang besar untuk memastikan pendidikan anak-anak kita di Malaysia ini. Palan menuridong sikul id Serudung Laut Tawau ketapatan perintan pepetan tutanganak ngawi id Labus Kakadayan kanud belajaran di Tasonong. Untuk anak-anak yang berada di kampung Serudung Laut ini untuk belajar. Harapan saya agar sekolah ini dapat didirikan dengan secepat mungkin. Hantar anak dalam sekolah, budak ni berjaya, dia tak tahu apa-apa benda. Umur 6 tahun, 7 tahun, nombor 1, 2 pun boleh kira 1, 2 tapi kenal. Itu harapan saya supaya diorang ialah belajar. Diorang boleh berjaya walaupun pelusuk. Ingka kanut kabar edisun de seserban aditi ponsi kau manta doho Fenijo. Malaysia medani rakyat disantuni.